Nah, udah direcord. Ya, lanjut. Tadi yang kolon 1 udah. Terus yang Ibnu Zakwan. Jadi dia J AK ya. Jadi bedanya di ini doang, di J AK ya, yang punya imalah J AK itu Ibnu Zakwan sama Hamzah itu Kholaf dan Kholat. Dah itu aja. Terus habis itu yang ketiga ada Kalau salsa tetap tapi dibacanya maksudnya kayak panjang gitunya berapa? 4 harapan. panjangnya 4 ya. J AK nih kalau misalnya Ibnu Zakwan 4, kalau misalnya Kholaf itu kan sesuai dia, kalau mutasil itu dia bacanya 6. Betul. Jadinya sesuai bacaan dia. Kalau Ibnu Zakwan 4 tawasud, kalau Kholaf nanti sama Kholat 6. Betul ya. Nah, habis itu kolon kolon 2. Habis itu kolon 2 bacaannya di bedanya di dia di silah. Ya silah doang. Jadi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Habis itu waras 1 bacanya yang pertama dia fathah, yang wala tardo sama al-hudanya fathah. Jadinya wala tardo angkal yahudu walan nasara, baru taklirnya nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum kul in nih kul jadi nakal. Kul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus habis itu ad-duri dia imalah nasoronya. Jadi walan tardo angkal yahudu walan nasore. Jadi kalau taklil nasore, imalah nasore, taklil nasore gitu ya. Terus apa lagi? Asusi sama kayak aduri cuma beda di mal idgom. Di mal idgom ini idgomnya yang bacaan ini. Walan tardo angkal yahudu walan nasore hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah huwal huda gitu ya Sin. Qul inna hudallah huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus waras 2 baru dia walang tardonya juga taklil, an-nasoronya juga taklil. Walang tarda ankal ya. Ini tahu ayatnya biar kelihatan gak bisa ya. Jadi dah. Walang ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم salah ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى astagfirullah. Qul inna hudallahi huwal huda gitu. Huwal huda sama. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus habis itu
Kholaf 1 dia imalah. Walan tardi ankal yahudu walan nasore hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal hude wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali ja'aka malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, dia min waliyyin wala nasir itu ma'al gunnah. Kholaf. Mal gunnah. Bila gunnah. Min waliyyin. Jadi satu ketukan. Min waliyyin wala nasir. Habis itu kholat. Dia sama kayak kholaf. Cuman karena kholat itu bedanya di mal gunnah sama gunnah tuh. Kalau dia tanpa guna jadinya miu waliyyi wala nasir. Terus al-kisai sama dia imalah juga imalah, tapi dia ja-nya nggak imalah, dia fathah. Dia bedanya di ja-nya dia fathah terus sama dia tawasud mutasilnya. Terus habis itu kholaf 2. Kholaf 2 dia di sakinnya sakta jadinya kul inna hudallahi huwal hude wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Udah, lanjut ayat selanjutnya. Al-Imran 117. Nah, itu tadi nggak ada pertanyaan kan? Udah nggak ada kan ya? Udah dah. Lanjut di 117 kolon 1. Kolon 1 bacaannya dia koser sukun ya. Jadi dia mad munfasil koser itunya sukun menjamaknya. Bacanya masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Dia zalamu dua doang. Zalamu koser. Nah, habis itu kolon 2 masih koser tapi silah. Jadi fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Nah, gitu. Terus habis itu kolon 3 nih bacaan kita. Jadi pasti bisa gitu tawasud, munfasilah tawasud dan itunya sukun sama kayak bacaan biasa. Terus yang kolon 4 itu tawasud silah. Jadi yang zolamu 4 anfusahumu fa'ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahumu yazlimun. Siapa lagi? Terus apa ya? Waras 1. Dunyanya bacaannya fathah, nanti waras 2 dunyanya taklil. Nah, waras 1. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Jadi tarkiknya itu aman akalnya sirrun asabat
Jadi kayak runnya kan kalau biasa sirrun asobat itu tafkhim. Kalau tarkik sirrun asobat. Jadi dia sama nakelnya jadi nasobat sirrun. Jadi ro-nya kayak orang cadel gitu. Sirrun asobat. Nah, terus habis itu dia di zolamunya itu tagliz. Nah, tagliz itu zolomu. Kalau kita tebel tarkik tipis, kalau waras dia tebel zolomu. Jadi zolomu fusahum fa ahlakat gitu. Nah, lanjut habis itu waras dua. Waras dua ya taklil. Bedanya dia di dunianya itu taklil. Tadi kan dunianya fathah, ini dunianya taklil. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin gitu. Lanjut ad-duri 1. Ad-duri 1. Ad-duri 1 itu dia dunianya taklil. Terus bacanya terus lanjutnya itu bacanya sama kayak kita gitu, biasa aja. Jadi bedanya di dunianya aja. Terus di dunianya nih. Jadi ad-duri 1 bedanya di dunianya itu terus sama yang zolamunya dia qasar. Jadi dua doang. Dua harokat zolamu fusahum gitu, langsung zolamu fusahum fa ahlakat. Nah, nanti ad-duri 2-nya dia dunianya taklil dunya gitu, terus nanti yang zolamunya tawasud zolamu fusahum fa ahlakat. Nah, lanjut habis itu asusi itu di idghamnya masaluma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamasar. Jadi bedanya di kamasar rihing, dia dunianya tetap taklil dunya masaluma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamasar rihing kamasar. Jadi kamasar langsung ke ro. Kamasar rihing gitu. Fi sirrun asabat harsa qaumin zalamu. Pelan-pelan. Ya udah pelan-pelan. Aduh, ya pelan-pelan. Maaf. Nah, jadi asusi itu dia idgom kamasar kan biasa kita kamasal gitu kan, kamasal apa sih, masaluma yang fikuna fi hadhihi hayati dunya kamasali kan baca tuh kamasali. Nah, kalau asusi idgham kamasari jadi ro ke ro gitu, enggak ke lam lagi, lamnya enggak lamnya dimatiin, enggak ada gitu, jadi kamasari. Terus dia zolamunya itu koser, asusi koser. Zolamu anfusahum fa ahlakat gitu. Ini kalau nggak paham kan tanya aja ya. Ya, habis itu ke kholaf. Kholaf itu dia imalah, dunyanya imalah. Jadi dunye gitu kan. Kalau taklil dunye. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Terus Al-Kisai sama dia juga dunye. Jadi dia Al-Kisai dunye, tapi di munfasilnya dia tawasud zolamu. Jadi kan kalau kholaf tul zolamu panjang, kalau kholaf kalau tawasud ya biasa. Terus habis itu kholaf 2 itu di ininya sirrun. Ya sirrun. Tadi waris kulina hudallahi. Itu mana tadi Al-Baqarah. Iya benar, nih sirrun doang. Ya. Ya, jadi masalah di kholaf 2 itu sakta sirunnya. Jadi masaluma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin
anfusahum yazlimun ya, walakin itu nakal. Kalau waris nakal, walakina anfusahum yazlimun, tadi lupa. Terus kalau sakta walakin anfusahum yazlimun. Selesai, lanjut ayat selanjutnya. Nggak ada pertanyaan, ya udah lanjut. Ali Imran ayat 170. Habis itu Ali Imran ayat 170. Kolon 1. Kolon 1 itu bacaannya qasar di mat munfasilnya. Jadi farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terus kolon 2. Kolon 2 itu qasar tapi silah. Jadi farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lamnya enggak silah, lam yalhaqu bihimu baru bihimu min khalfihimu alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, alla khaufun alaihimu wala hum yahzanun. Jadi ya farihimu, jadinya lam yalhaqu bihimu min khalfihimu alla khaufun alaihimu wala hum yahzanun. Terus kolon 3 bacaannya tawasud sukun, kayak biasa, kayak kita baca biasa gitu. Terus kolon 4 tawasud silah ya tadi, tapi tawasud bimanya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihimu min khalfihimu alla khaufun alaihimu wala hum yahzanun. Terus habis itu Al-Kisai itu imalah asukun. Nah, imalahnya di at. Jadi farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun. Nah, itu aja bedanya. Terus habis itu waras 1 dia taklil di ininya, tapi dia di badalnya qasar. Jadi di bimanya munfasilatul. Farihina bima atahumullah farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirunnya dia ini ya tarkik. Jadi bacanya yastabshiruna beda. Yastabshirun kayak cadel gimana sih ya? Udah susah amat ya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, dia itu kan karena dia hamzah koto, jadinya waris itu mim jamaknya ini kan pakainya tul silah matul, jadinya itu di hum yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihimu, jadi min khalfihimu itu aja, dia maunya silanya di situ aja. Terus habis itu ke waras 2 ya dia bedanya di badalnya, jadi badalnya tawasud
atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Terus habis itu waras 3 badalnya beda di badalnya, jadi atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Terus khalaf 1 dia itu imalah di AT, jadi AT sama kayak tadi Al-Kisai. Jadi kalau waras taklil AT, kalau Hamzah khalaf itu AT sama kayak kisah Al-Kisai. Itu doang. Terus tapi dia yang ya besyirunnya tafkhim tebal. Kalau waras kan ya besyirunnya tipis. Bedainnya bisa kan ya? Kayak dia kayak cadel gitu, kayak tak ibu mah gitu, rohnya cadel. Terus habis itu dia alaihimnya itu alaihum. Kalau kholaf nih, dicontohin dari awal. Farihina bima atehumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu. Dia ada oh ya. Nah, habis itu kan tadi waras dia nggak dipakai tuh yang ininya, yang sakinnya. Tapi kalau si khola pakai yang sakinnya. Yang sakin tuh yang bacaan ya wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun min khalfihim. Dia sakta kalau kholaf 2 min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lanjut, ayat selanjutnya udah selesai. Terus habis itu Ali Imran ayat 186. La yub la yub la yub la yub yublawna fi amwalikum. Ya. Tidur. Ngap ya. Ya. Lanjut, habis itu 186. Nah, kolon 1 itu bacaannya koser, dia koser sukun. Layu belaun fi-nya koser. Layu belaun fi amwalikum wa anfusikum Pakai tak sal. Yang mana sih? Layu Latu belaun belauna. Oh. Oh, latub ya, bukan layu. Maaf. Oh iya, latub. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna fi hadhil hayatid dunya. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa minal ladzina asyraku adan katsira. Jadi asyrakunya kan kalau kita panjang dia qasar, asyraku adan katsira, ama fi-nya tuh fi amwalikum. Terus habis itu kolon yang kedua bedanya di koser silah. Jadi kayak tadi gitu. Jadi koser sukun, koser silah. Kalau itu beda di koser silah. Jadi koser tapi dia silah. Jadi latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Terus kolon 3 bacanya sama kayak kita baca biasa. Terus kolon 4 tawasud silah. Jadi latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab
ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Nah, itu kolon 4. Terus habis kolon 4, waras 1. Yatul. Di latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab. Tuh, u-nya badal tapi dia qasar jadi biasa utul kitab. Wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Nah, dia katsira di qabla ra ya sakinah. Nah, itu waras aja yang tarkik tipis dia jadi katsira. Fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dia nakal lumur jadinya lumur. Nakal. Habis itu hamzatul dia bacaannya biasa hamzah 2 itu sama kayak waras. Nakal juga dia azmil umur. Nah, gitu. Cuman dia kasiro ya, kasiro. Waras doang yang kasira gitu. Bacanya kasira. Terus habis itu waras 2. Waras 2 beda di u tuh, badal u. Jadinya bacanya wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Terus juga waras 3 sama, bedanya di u-nya doang. Jadi u-nya panjang. Kalau tawasud utul kitab. Tul panjangin lagi utul kitab. Udah, habis itu lanjut Al Imran 191. Nah, 191 tuh dikit tuh 6 imam doang. Nah, jadi 191 kolon 1 bacanya sama biasa-biasa. Sama kayak kita baca biasa ya, kolon 1. Nah, habis itu langsung Abu Amr. Nah, Abu Amr ini an-naharnya jadi an-nahir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار gitu. Terus abis itu waras dia an-narnya an-nar gitu. Dia taklil. Dan al-ardo. Jadi al-ardinya nakal, cuman nakalnya ini di wasol. Jadinya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar gitu. Terus khalat 2 itu dia sakta. Jadi wal ardinya itu sakta tapi diwasol. Jadi kalau misalnya wakof beda lagi. Kalau wakof itu dia hamzanya itu nakal sakta. Tapi kalau wasol nih ngambilnya yang wasol. Jadinya diwasol ya bacanya. Jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban nar. Jadi hamzah ini an-nar jadi fathah. Jadi yang bil imalah itu Abu Amr aja, terus sama bitaklil waras. Nah, an-narnya yang lainnya fathah. Terus kolon 2, nah kolon 2 di kelima nih. Jadinya dia ininya silah mim jamaknya junubuhumu jadinya junu. Jadi yang silanya bacaan junubihumu aja ya junubuhumu.
junubihim wa yatafakkarun. Junubihim, udah tahu pasti. Dan habis itu khalaf. Nah, khalaf ini bila gunnah. Jadi alladzina bila gunnah yang lain kan pada qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, kalau khalaf qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal jadi sakta wal Audi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Udah selesai, Masya Allah. Sal, yang tadi itu apa? Yang sakta itu di wasal sama ke Robbana ya? Iya, di wasol ya, itu hukumnya wasol lam tarifnya. Kalau wakaf mah nanti beda lagi, dia bukan itu. Ya, jadinya rob ya wal Jadi di audi sini, robbana. oh, iya. Sal, mau nanya yang ini dong. Yang Ali Imran 170. Itu bihim min, lam yalhaqu bihim min, itu masuk ke min jamak. Iya, masuk itu bihim masuk. Jadi kalau Lam doang. istilah bihim, Mm-mm. bihimu min Oke, Iya. oke. Jadi, enggak deh. Enggak. Ya, udah itu aja. Makasih, Sal. Sal mau nanya, Sal. Iya, Yang Teh. yang Ali Imran 186 tuh yang apa tadi sih? Yang permasalahan kelima yang azmil umur. Tadi kayak mana kalau bacaan nakal? Azmi lumur. Coba ulang, Sal. Azmi lumur. Oh, oke. Alif matinya hilang ya. Jadi itu kayak apa ya? Hamzahnya hilang, terus harokat hamzahnya itu di sebelum lam baca gitu. Azmi lumur ya kan ya? Iya, gitu, guys. Udah ya? Ini rekornya ini kali diberhentiin. Enggak, nih. Aneh. Ini yang rekod siapa sih? Oh, Cindy. Sin, mana orangnya? Ada yang nanya lagi nggak? Hakiki kata mau nanya. Hakiki, tanya aja, tanya, nggak apa-apa. Kayak bacaannya kayak kurang jelas yang mana gitu, guys. Udah ya, udah kejelas kayaknya dah. Udahan ya? Nit. Nih, si Cindy mana sih? Halo, Sal. Lagi ngerjain tugas, Sal. Iya, udah dikit lagi jam 22. Kumpulin no, mazhab. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Kenapa, Sal?
Tuh hakiki tuh kenapa tuh? Karena rekod udah kali, Sin. Oh udah? Kebanyakan.